подписчикои азизу меҳрубон, апал хоҳаракон, модарон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил мешавем, ҳамаи шуморо ман хушомадед мегӯям. умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастен. ман хурсандам ки шумо канали маро тамошо кардастен. баъдан навори худмона анам хел сар мекунем айчунин манзараи зебо, анам хел овшароҳои барҳаво, чӣ хеле ки шумо дар видеои пешина диден. мо рӯзона рафта будем ҳамиҷа, чунки мо дар иҷа кор доштем. ман дидам хел манзараҳои зебо доштагиша. баъд ҳамсояҳоро гирифтам, фарзандоро гирифтем, рафтем иҷа бо худмон хай бурдем, самокат бурдем, бамбинтон бурдем, ами лавозимоте ки кӯдако бозӣ мекунанд оро гирифтем, рафтем хай. и парк бугем дамо хела наздика, ами пеши хона таксира мешинӣ 12-13 сомонда дар ами пеши ами парк мешавида наздикакай. и чие боғи истиқлол ай духтаро. барои ҳамин кӯдакоро гирифтем, рафтем то ними шава истодем онҷа. кӯдако хурсандона бозӣ карданд, мо ҳам бошам хел шиштем. стулчико дора, мешинем, хел обои рангоранга тамошо мекунем, асабот ором мешава. анам хел хаймо тамошо кардем. баъд духтаро ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои суханҳои нек, барои суханҳои беҳтарин. мегӯям ки ами одам ки худаш агар хуб бошад, дигароро хуб мебинад. чӣ хеле ки медонед, ман комментариҳои шуморо мехонам, комментариҳои хуб менависед, чунки шумо хуб ҳастед, дили нияти шумо хуб аст. барои ман шуморо зиёд дӯст медорам духтаро. ҳамаи шумо ман миннатдорам. баъданам хел ман мерам ҷое ки равам, манам хел манзараҳои зебо боша, ягон чизакҳои интересни ама бинам, баҳри шумо видео мекунам ки шуморам ай ғарибӣ истода анам хел тамошо кунем. каме ам боша вақти шуморо хуш кунам, ман хеле хурсанд мешавам ки вақти як шахса хуш кардам гуфта. и дунё дурӯз ай духтаро. барои ҳамин вақти якдигарро хуш кунен, мисол кори хуб карда натонен, кори бад накунен. анам хел ман май дастам ҳамқа кор мебӯяд, баҳри шумо ҳамқа корро дареғ намедорам, барои шумо мекунам ин корора. инам хел хай хостам ки шумо тамошо кунен, асаботона ором кунен, метавонед ки хушрӯбак видеои моро тамошо кунен. дар давоми видео бор пухтупаз нигоҳ мекунем. баъд духтаро контентчико чӣ қадар қияда маъқул шид. анамун светои об алиш мешава. рақият хурсанд шид, хушрӯ тамошо кард, дастошро дар обо тар кард. хеле бугем ки хурсанд шид ай ҷой бурдагим. ҷонканӣ мо ҳам духтаро барои фарзандора бурдем ки хурсанд шиданд, мо ҳам хурсанд мешавем. хай рақияҷона метавонем камакак тамошо кунем. баъди ӯ боша баъд чӣ тамошо мекунем, ягон пухтупаз тамошо мекунем. اینجا با اوتیکا دسته بودم گفتم
به یک بوره نوار کده قد شما صحبت کرده بوتی کنم بو چی میگذره خوش میگذره ده نمیفهمی کار کنی تا فوتبولکای سفید میپوشه برای امو این مایکای ته پوشه حال در کامنتاری ها سوال میتین چند ساله های گفته بچم صنفی 9 تمام کرد نصیب باشه این سال 10 میگذره مایک ته پوشه خیلی خوش رو بوتی کردیم نه فوتبولکای سفید چه این خیلی گریبان داره مایکای سفید میپوشه و بعد چی بروکش و سویتش چیه سوزی خاکی میگن چی میگن همکاریه флёшам باید подсвети ему брукша خیلی خوش رو بگوتیک میکنیم از یکی اجازت کرد اگر دخترا صورتشا میگیرم بعد در ویدیو میمونم اگر اجازت کرد برای که چند بار گفتم شما پرسیدین ما پرسیدم شه اجازت نداد بعد با در کامنتاری سوال میشود که چند فرزند دارین گفته بعد پیچکوی من الکی میدونم بعد با پیچکوی نو دارم که نو اومدگیم و نمیدونم من 4 تا فرزند دارم 4 تا فرزند دارم 3 بچه دارم 1 دختر دارم امی بچه کلونی من صنفی 10 میگذره سو فوتبولка ششدیم دخترها جدا باشه بروک کدستیم تیز تیزک کنیم که دیر نشه من ما لباس پوش رو تیار کردم مایکای تحپوش این فوتبولka این بروکش تیار کردم اینجا флёш подсвети че بروکشه Дайте докторов, здесь зависит от контакт начнем. От хостеления
اینجا داده ما همه چی انداختیم: مرغ، زیره، نمک، گوشت، پمیدار، بالگرسکی، پیاز، همه چی انداختیم. خیلی باز تیار شد و نشون میدیم. اینا کم ترک او انداختم سرا. نگاه کنید چه خشوشی. یک کم که دیگه بود روشن میبردارمش. اینا دایده چقدر که دیدسته خوراک ما تیار شد. از ما میبردارم و به طرف نشون میدیم. اینا دایده گوشتبیرانی ما تیار شد. گوشتبیرانی که همه چی داره: پیاز، پمیدار، بالگرسکی، مرچ، زیره، همه چی انداختگیم. تیار شده. خیلی دخترها ما در اشتیای تمام شما را به خداوند میسپارم. خیر، چون هر وقته در آخرای ویدیو ما هنر دستی پادپیچکوما میمونم. چخلی که شما میدونین همه ویدیو هم در آخرش هنری دستی او را قدر میکنم. منم خیلی پادپیچکای بهترین دارم که در واتساپی من روان میکنن پخت پزای خود را و خواهش میکنن که در کانالی خود جو کنم. از بس که ما پادپیچکوما زیاد دوست میدارم برای همین سخنی او را نمیشکنم. در آخر ویدیو من همین هنری دستای او را میگیرم قدر کرده میمونم. خیر دخترها میتونین که در واتساپی ما پخت پزای خودتون روی کنین و ما میگیرم در کانال میمونم.